नमस्ते दोस्तों, मैं समीर और आज आमी गई आसो निताई पुखुरी बाय भेनी और मैं गई आसो मैं मामा घर जाऊँ बायहते जाए निताई पुखुरीले माने मोर पापा भाग किसुमान बिजनेसर काम आछे काমৰ কাৰণে যাওঁ और एया एतिया आহি पाই गलो आमी कोयर गाँव एया হৈছে कोयर गाँव नामघर बहुत जुगरे नामघर এখন तापा एतिया पाई गलो निताई बाय और भेनी नामी गल एतिया मैं डिजायरখন লৈ কিনে যাওঁ मैं मामा घरলৈ और एतिया मैं आহি पाई गलो मामा घर माये किबा किबि दि पठाइছিলে मामा घरले बस्तु गोटेइखिनि उलियाइ लওঁ एफाले बस्तुखिनि उलियाइ आছো मैं और एया मोर माही মাজু माही एया माहीये हाई কৰিছে আপোনালোকক আকৌ এতিয়া মই ক্লাছৰ পৰা আহি কিনে আকৌ মামা ঘৰ সোমালো মামীয়ে চাহ দিছে চাহকণ খাই লো মানে বাইহঁতক নিবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু বাইহঁতে আজি থাকিব বোলে তো এতিয়া মই চাহকাপ খাই কিনে ওলাওঁ ঘৰলৈ দেৰি হ'ব নহ'লে আৰু মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভিডিঅ' প্ৰথমতে যে পাপা কিছুমান বিজনেছৰ কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ পাপাই ঘৰতে বন আৰু নিমকি বনাই মানে সেয়াই মই দোকানত দিবলৈ গৈছিলোঁ তো লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত বাই বাই।